Kanya sa McDo, guys. Tina. Kiss. Going that slow. Why? Artificial love. Dito ay nana. Kami ngayon sa McDo, guys. Order kami ng food. Meron ako, guys, mga manol, guys. Ayan. Dili. Hulat mo, hulat. Order muna kami ng food, guys. See you later. Tari, unyo na ba? Unyo na. Oh. Car, like Ano? McDonald's. Car McDonald's. Any kind of. Sunod, meron din silang hot, guys. May baso. Ala! Then may ano din sila. Yan, ganyan. Pila pa po kami. Kami car. Paghulat ba? Asa nga car? Car McDonald's. Ikaw. Magna tan, magna. Baso na. Baso na. Ingana na, oh. McDonald's. Ay, ito lang dulaan. Ay, dito ka mamili, oh. Wala dira. Look at this. Look at this. Oh. Dali. Ano ka gusto? Ako car McDonald's. Spaghetti and chicken. Ah, okay. Ano sa mali mo? Gini? Spaghetti o fries? Ay, ganito. Chicken ni mo tan? Ano sa mali mo? Pagdali ko. Ay, Kanilang ang pilii kaya gusto ko magdugay na idulaan. Pagdali. Kani. Imo sibi. ito. Dili ba? Oreo. Thank you, Gusto mo Mom. ha, ma'am? Kato lang gyapon. Tong Like water pounder? Oo. Tapos tong Sprite mo, ma'am, no? Any additional po? Wala na. Kani man, no? Ano na siya? Quarter pounder with cheese. Kani siya kay Sprite. Kani siya kay orange. Card ba mo, ma'am? Card, ma'am? Wala. Cash ka. Cash lang. Thank you, ma'am. Kasi ito na po tayo counter po. Thank you. Thank you. Napakailan ko ano. Tatamal. Hoy, pagulat mo diya. Ano ba itong tao mo kaya? Hindi ka kamamo. Hindi ka kamamo. Golden curry fish. Ma, ugas ko ba? Ma, ugas ko. Naman. Mama, ugas ko ba? Ma, ugas ko. Sige, ako na po treat ugma. Valentine's man. Pa. Bukas ako na naman yung magtitreat, guys, kasi Valentine's. Valentine's sa Valentine's. Uy, sunod na naman. Ano po di? Ano? Ansa? Ang dami pong tao dito sa McDo araw-araw, guys. Kasi yan. Daming tao, guys.
Yan, order kami. Doon pa sa counter yung banana ko. Parang uulan. Dali na. Kay Binitan. Yung anak ko guys. Nasa counter pa. Give me some time. Happy yarn. Hindi. Dula mo dali. Dula mo ko dali na. Maliit kasi yung pwesto nila guys, kaya parang lagi siyang masikip kasi nga maraming kumakain, di ba? Unya na. Ano naman natan? Happy yarn. Di ba may McDo tayo? Sana all. Hello guys. McDo. Sebi. 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 Hello guys, McDo guys. Wait namin yung order namin guys. Yes guys, inaantay namin yung aming order. Thank you for watching guys. Please like and subscribe. Pag di pa kayo naka-subscribe kay Rachel Gapahon Vlog, mag-subscribe na po kayo. Hit the notification bell. Andyan po, libre lang po yan. Walang bayad. Para updated po kayo kung meron po akong bagong videos. Thank you guys. Gabi, thank you guys. Thank you guys. Palayo ba? Thank you guys. Grabe. Thank you guys. Dili gani. Thank you guys. Thank you guys. Please like and subscribe. Subscribe. Thank you for watching. You see me in the next video. What's up, video? Kain na naman kami guys. Yeah. Bye. Bye. Team Bahay Kulitan. Team Ano Poyaters. Team Barangay LS 91.7. Mellow Touch. Team Love. Ano ko ma? Mani ko Team Nolly Ramos, Team Anak Nanay Esper, and Team Mother Earth. Thank you so much. Bye guys, love you. Bye mama. Guys, yung pagkain namin guys. Yan. French fries na malalaki. Yan. Tapos mag-share lang ako dito sa aking anak na pagkain. Okay, let's start. Let's go and let's eat.